सेप्टेम्बर 24 तारिख में पुरी पेंठकोटा स्थित बात्या आश्रय स्थल गोपबंधु सेवा परिषद यूनाइटेड वे ऑफ हैदराबाद और आरएमएस ग्लोबल मिलित आनुकूल्य किशोरी पेंठकोटा अंचल बालिका मानक नहीं बालिका पंचायत 2025 अनुष्ठित हो जाइछि। उक्त कार्यक्रम में जिला शिशु सुरक्षा अधिकारी श्री मनोज कुमार त्रिपाठी निज वक्तव्य शिशु मानक उपरे होतुवा अत्याचार तथा शोषण शिकार हेले 1098 कि 112 नंबर जणाइबा पई परामर्श देथिले। कार्यक्रम प्रारंभ में गोपबंधु सेवा परिषद मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी श्रीमती एलिना मिश्र कार्यक्रम उद्देश्य और विगत 2 वर्षर वार्षिक विवरणी पाठ करथिले। जिला सूचना और लोकसंपर्क अधिकारी श्री संतोष कुमार सेठी किशोरी बालिका मानकु ज्ञान बुद्धि और शक्तिर प्रतीक होई बाहरिया पई प्रवर्ताइथिले और शिक्षार आवश्यकता विषय जणाइथिले। इंजीनियर एमपी बिंदी इंटरनेशनल कार्यक्रम मुख्य सुश्री मोनालिसा पाड़ी जोगदे किशोरी बालिका मानक उन्नति निमित्त निया जाउथवा पदक्षेप मानक विषय रे कहिथिले। सेचन बिहार उपरा विद्यालय प्रधान शिक्षक श्री रामनारायण मिश्र उपस्थित रही पोषणयुक्त खाद्यर आवश्यकता और दैनिक व्यवहार विषय रे पिला मानकु सिखाइथिले। चक्रतीर्थ नुआसाही तेलुगु प्रकल्प विद्यालय शिक्षक पी हेमसुंदर जोगदे किशोरी बालिका मानक आत्मरक्षा कौशल शिक्षा विषय रे अवगत कराइथिले। सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा नृत्य संगीत नाटक विवरणी पाठ माध्यम रे किशोरी बालिका माने स्थानीय अंचलर बालिका मानक पई थिबा असुविधा को जणाइथिले और अतिथि मानक द्वारा सेमानकु पुरस्कार वितरण करा जायथिला। गोपबंधु सेवा परिषदर प्राण प्रतिष्ठाता श्री प्रदीप कुमार महाराणा कार्यक्रम को अध्यक्षता करथिबा बेले सुश्री शुभस्मिता स्वागत जणाइथिले और विस्मय मिश्र धन्यवाद अर्पण करथिले। कार्यक्रम को अनुष्ठान सविता रथ निवेदिता स्वाई भाग्यरथी खटेई कुमारी मणि बेणु भारती सुभाषिनी प्रमुख परिचालना करथिले। मो ना एलिना मिश्र मु गोपबंधु सेवा परिषद रे सीईओ भाबरे काम करूची। ये प्रोग्राम टे ना हूँ बालिका पंचायत जमी पंचायत माध्यम गोटे ग्रामर समस्या को उपस्थापित कराई था। आम ये चेष्टा करमती बालिका मानक नहीं गोटे पंचायत सृष्टि करवा जो पेंठकोटा अंचल जो जो इश्यू अच्छी जो समस्या अच्छी माध्यम विभिन्न सरकारी कर्मचारी मान जो ये उपस्थित रही आगे उपस्थापित करवा फल से निजे सामिल हो पारे और समाधान क्षेत्र में आगू बढ़ी पारे। बार्ता यह जी मंच जेकोसी जगह होना कहीं समस्ते यही पथ देना बालिका मानकर केमती सशक्तकरण आमती स्वावलंबी करवा आउ निजर समस्या विषय समाधान करने निजर शिक्षा निजर एजुकेशन निजर स्वास्थ्य प्रोटेक्शन निजर समस्या एरिया समस्या विषय केमती से अवगत हो पारे से जिनस को समस्ते मिलित उद्यम चेष्टा करने कथा केमती दूर करने। अरे बालिका पंचायत गोटे कार्यक्रम होची बालिका मानकर जमी सुरक्षा एवं तांकर जहाँ जहाँ विधि व्यवस्था रही अर्थात आमर पाठ पढ़ापी स्वास्थ्य जहाँ जहाँ सब रही संकल्प ताकू से ठीक भाव में पालन करने ये गोटे सचेतनता कार्यक्रम मु आशा करछि गोपबंधु सेवा परिषद एवं आमर हैदराबाद गोटे संस्था ये दुई जन मिसिक ये प्रोग्रामटा कर एनजीओ करुँच पिला सचेतन कराउछन्ति पिला माने जेते अधिक सचेतन हो पारे तांकर भविष्य से सुरक्षित रही पार। तेणु प्राय 150-200 पिलांकर एकत्रित होती झील पिला माने सेमानकर अधिकार एवं सेमानकर कर्तव्य दायित्व संपर्क में यह सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित होती जहाँ से एक मंगलकर साब्यस्त हो। जय जगन्नाथ मु विस्मय मिश्र गोपबंधु सेवा परिषद जन सदस्य। देखो आज्ञा आम जो कहे पंचायत कहले 5 जन आयत जिनस कहुए पंचायत से भाई आम ये जो आप जानते पेंठकोटा गोटे हो एमतिया जगह सबुटी सहरांचल सबुठ अनुन्नत बा पछुआ वर्ग श्रेणी लोकंर स्थली सेठी महिला माने सब निर्यातित एवं जो महिला निर्यातित तांकर जो झील मैंने से समाज जो सुविधा बा जो गोटे झील पिला जो सरकार जो सुविधा सब अच्छी से मौलिक सुविधा वंचित होता है। तेणु आमर संस्था गोपबंधु सेवा परिषद 610 जन जो किशोरी बालिका अच्छी से नहीं बालिका पंचायत गठन करछि एवं बालिका पंचायत मुख्य लक्ष्य होची प्रति झील भितर एक जो जागरण आनिबा जे सेमाने केमतिया निजको सुरक्षा दे पारिबे ता सहित जेतबेले निज हाथ में बेले बेले एमितिया समस्या थाए निजे समाधान करिया को सेमाने कैपेबल नुह बा जदि घरे भी सेमाने जदि कहिया को चाहते समस्या को घरे मध्य सहयोग मिल नथाए ताहाले आशार आलोक गोटे होची सेतबेले सरकार जो हेल्पलाइन नंबर 1098 बा 1098
ପାଞ୍ଜିର 9-8 କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ଶୋଷଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଧାରା ଆମେ କହୁଛେ ଖାଲି ଯେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଯେ ଯେଉଁ ଧର୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଆମେ କହିବାନି ତା ସହିତ ଗୁଡ଼େ ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍ ଗୁଡ୍ ଟଚ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ପିଲାମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ ନୁହଁ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କିପରି ଗୁଡ୍ ଟଚ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସମାଜର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ବା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନଜର ସେମାନେ ତା ଦେହରୁ କେମିତି ନିବୃତ୍ତ ହେବେ ଯଦି କୌଣସି ବାଳିକା ବୋଲି ମହିଳା ଭାବିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ରୋକି ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତାପ ଯେ କେବଳ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୁହଁ ତାର ଅଲଗା ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖାଇଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସପ୍ତାହକରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେସନ୍ସ କରୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତେଲୁଗୁ ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତେ କେମିତିକା ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାରଣା ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହି ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହି ପରିଷଦ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ପେଣ୍ଠକଟା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଠକଟାର ଆଖପାଖ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଯେଉଁମାନେ 9 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ 23ଟି ବାଳିକା ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏବଂ ସମାଜରେ କିଭଳି ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବା ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରିବାରରେ ସାଧାରଣତଃ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ବା ପୁଅକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ପିଲାକୁ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ପିଲାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଗୋଟେ କିଶୋରୀ ତାର ଯେଉଁ ବୟସ ରହିଲା 9 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ଯେମିତି ଶାରୀରିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ତାକୁ କେବଳ ନିଜକୁ ସେ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ ଏବଂ ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେମିତି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉ ବା ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯେମିତି କହିବା ଗୁଡ୍ ଟଚ୍ କ'ଣ ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏସବୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବାଳିକା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଅଂଶ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଳିକା ଆମ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ବାଳିକା ପଞ୍ଚାୟତ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟା ଆସେ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ସେହିଭଳି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ବାଳିକା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ସରକାର ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯେମିତିକି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଠକଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ତେଲୁଗୁ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଅଧାରେ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାମଧନ୍ଦାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କରେ ତେଣୁ ତା'ର କେମିତି ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ବାଳିକା ପଞ୍ଚାୟତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।